بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال الله تبارك وتعالى فلما ذهبوا به يوسف يزون دموچو يهدو غزي الى الله سبحانه وتعالى واو እንግዲህ ذهبوا الى يعودوا الى اخوتي يوسف أنه مرتو እንግዲህ ተጣላለ فارسله معهم يعقوب ያው ارسله معنا غدا يرتع ويلعب ስላሏቸው ላኩ ተላኩት በኋላ እንግዲህ ይዘውት የሄዱማ ጊዜ ይላል الله سبحانه وتعالى واجمعوا وسنوا እንዋውን እንግዲህ ሲላርገው اجمعون ነው ጀዋብ የሚያደርጉት. وعلى هذا يقتصر شيخ وإمام المفسرين ابن جرير رحمه الله. ስለዚህ ወሰኑ واجمعوا ማለት ለለማ من يارقنا ونواجمه جواب
على أن الواو صلته بيت شعر عمتته استشهاد يرجعله في هذا الموضع تفسير ابن جرير معه غيره معطوف ነው የሚያረጉት ذهبوا قالوا فلما في عيد الشرط ላይ ስለዚህ واجمعوا وسنوا أن يجعلوه ليوروروا ليارغوت في غيابة الجب ሩቅ ሆነች ኤላ ውስጥ ሊጨምሩት ወሰኑ እንግዲህ ውሃ ጉድጓድ ጥልመት ውስጥ እንግዲህ መወርወርን ወሰኑ وأوحينا أن وحي أوررن وحي إلهام إليه ود يوسف لا تنبئ أنهم والله تنقراتشوالله بأمرهم هذا بزه قداياتشو أو بعدرقوتنا ودفيت بميمطو شؤونوቻቸው تنقراتشوالله وهم لا يشعرون النسم ما يوقو سيوان اللي كتب النحو يستوس قال أوحينا لا يالتشون وعونو زائدة مياربات لذا كونه بلن يقرروا استشهاد للواو الزائدة فلما ذهبوا فعل الشرط نو وأجمعوا بفعل الشرط معطوف واويتو أصلية هنا أوحينا نبر منو لا يتجمرت جلالو جوابه لا واويتو السنة ميارقود لكن الشيخ ابن جرير رحمه الله ما قلناه أولا السن دوم ليلا منامة ميالنا ويقتصر عليه فقط ሌሎች ሙፈሲሮች እንግዲህ ይሄ አጅማዑንም አውሐይናንም ማያረቁ ጀዋቡ የለማ محذوف ነው የሚሉም አሉ عموما محذوف ከማለት ደግሞ ይሄኛው አخف ይሆናል ስለዚህ የሄዱ ይዘዋቸው የሄዱ ጊዜ ዩሱፍን ውሃ ጉድጓድ በመጨመር ወሰኑና ወረወሯቸው እዛ ላይ እንግዲህ እንደወረወሯቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወህይ ነገርና ብሽራት እኮ ነው ከዚህ ሁሉ ሙሲባ ወጥተህ ባንተ ላይ ያደረጉትን ድርጊት በአጠቃላይ ትነግራቸዋለህ እነሱ ማያውቁ ሲሆን ጅምላ خلاف ያመጣሉ ምኑን ነው ማያውቁት ወهم لا يشعرون بإيحائنا إليك هذا الوحي በእኛ ወህይ ይሄን እንደነገርነህ ወህይ እንዳወረድንልህ اما يوقوا سيونو تنقراچواله وهم لا يشعرون بانك يوسف ستنقراچو يوسف مهونهن ساياوقو وهلا لاينو انك لا انت يوسف يطيقنا قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر كما سياتي في سوره نفسها ሁለቱም ሷብ ነው እንላለን በማያውቁ ነው ተነግራቸዋለህ وجاءوا متوا اباهم اباتاچون متوا አሁንም ዋው الى اخوه يوسف ነው የሚመለስ عشاء ማታ ወቅት يبكون የሚያለቅሱ ሲሆኑ እንግዲህ በዛሬ ከሚመጡበት ሰዓት ከተለመደው አخر ብለው መጡ ቀራይን እኮ ለማዘጋጀት ነው እና ደህና ናችሁ ወይ እንዴት ናችሁ በሰላም ነው ወይ ምናምን ዛሬ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደቀሰሰል قالوا ከመጡ በኋላ እንዳሉ ያ አባና አንተ አባታችን ሆይ እና እኛ ذهبنا نستبق መስቀዳደም ጀመር እንስቀዳደም ጀመረ ለመስቀዳደም ሄር እንግዲህ እንደ ذهبنا نستبق የግርሽ ቅድምድም ሊሆን ይችላል ማን ይቀድም ወይ ነስተቢቁ بالمرامة ቀስቶቻችንን እንግዲህ የወረወርን ተርጌት ማን ይመታ ማን ይስት እንደዛ እናረግ ጀመር وتركنا يوسفا ታውነው عند متاعنا እቃችን ዘንዳ ዲመታ እቃ ነው ጓዝ የሚሉም ይኖራሉ ማዕናው አንድ ነው እቃና ጓዝ ዩሱፍ እንዳርፍ ብለን حفاظا عليه وطلبا لراحته ተህፃነህ እኛ ጋር መልፋት የለብህም ብለን እቃችን ዘንድ ዩሱፍን ታውነው فاكله الذئب የዩ በላው ትናንት እንዳልነው እንግዲህ ተኩላው اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب ስላሉ እንደጠረጠሩ እንደገመቱ እንደፈሩት ذئب በላው
وما أنت بمؤمن لنا አንተኛን የምትሰድቀን አይደለም እውነት የምትለን አይደለም ወለው ኩና ሷዲቂን እውነተኞች እንኳን ብንሆን አሉ እውነተኞች እንኳን ብንሆን ማለታቸው ማለራሳቸው ውሸታሞች መሆናቸውን በር እየከፈቱ አይደል ቢባል እሱ አይደለም የተፈለገው ይላሉ ኢብኑ ጀሪር እንግዲህ በሱ መሽጉፍ ስለሆንክ ብዙ ነገር ቀልብህ ውስጥ የገባ እሱ ስለሆነ የእውነታሞች እንኳን ለኛ ቦታ ስለማሰጠን ምንድን አታረገንም ሙተሃሞች ስለሆነ አንተ ዘንዳ እንጂ እኛ ውሸታሞች ነን እያሉ ስለራሳቸው እየተናገሩ አይደለም ይላል እውነታችንን እንኳን ቢሆን አንተኛን እውነተኞች ናቸው ብለ አትሰድቀንም ሙእሚን እኮ ዘመን ኩቱበ ሉጋ ላይ استشهاد ያደርጋል በኢማን ምን ለመሆን ሉጋተኒ ተስዲቁ ለሚለው እንግዲህ ይሄንን ያመጣል ወጃኡ አመጡ ዳላ እንግዲህ ወጃኡ መጡ ነው የሚፈስሩልን ጃኡ አባሁም ወደ አባታቸው መጡ አባታቸውን መጡ እዚህ ላይ ግን ወጃኡ አመጡ على قميصه በዩሱፍ ቀሚስ ላይ ቢደሚን ከዚብ እብለት በሆነ ደም አመጡ እንግዲህ ከዚብ መስደር ነው مراد به اسم المفعول እንግዲህ خلق እኮ بمعنى ምንድነው እንላለን مخلوق ስለሆነ ብዙ ቦታ ይመጣል መክذوب ማለት ነው قال يعقوب علو بل سولت لكم انفسكم امرا እናንተ እንደምትሉትማ ፈጽሞ አይሆንም ነፍሶቻችሁ የሆነ ነገር ዘይና ሸላልማላችኋለች እኔንና ዩሱፍን ለመለያየት የሸላለመችላችሁ ነገር ኑሮ ያረጋችሁት ሴራ አለ ፈሰብሩን ጀሚል የኔ ጉዳይ ጥሩ ውብ የሆነ ትግስት ኦብሳ ማድረግ ነው ፈአምሪ ሰብሩን ጀሚል والله المستعان የሚታገዙትም አላህ ነው علامه تصفون እናንተ በምትመጥኑት በምትሉት አባባ አሁን የሚፈለገው ከአላህ ነው አላህ ያግዘኝ በአላህ ታግዤ ሰብረን ጀሚል አረጋለሁ አሉ ያዕቁብ አለይሂ ሰላም ስለዚህ እንግዲህ ቀራኢኖች አሏቸው ይሄን ያሉበት እኛ የሚባለው እንግዲህ ጨቅላ አርደው ሸኽላ የሚሏሉ ጀዲ የሚሏሉ ሳን አርደው ደሟን የዩሱፍን ቀሚስ ለቅልቀው የልጅ ቀሚስ የታለ ሲሏቸው ይሄው ቀሚሱ እብኒካ ምልክትም ዋሾች ላለመሆናችን ይሄው ደሙ እብኒካ አላ ቀሚሲ እንግዲህ ሲያውት ለሚሸቀል ቀሚሱ ምን አልሆነ ሰውየው ያለው ከቀሚሱ ውስጥ ነው ጀላቢያ ማለት ነው ቀሚሱ እኮ እኛ ጀላቢያ ምን እንዴት አድርጎ ይበላል ዚቡ ቀሚሱን ሳይቀድ ቀሪና ቀውያ ኮና ተሸዋ ለዚህ ያንን አይ ቀሚሱ ሲገለባበት ሰሊም ነው ይሄማ ምትሉት አይደለም እናንተ ያሰራችሁት ሴራ አለ الفرق بيني وبين ابني ያለው እናንተ በምትሉት ላይ አላህን ታግዤ ከአላህ አውን ፈልጌ በሐውሌ በቁዋዬ ሳይሆን صبرٌ جميل الصبر الجميل الذي لا شكوى معه السنوال صبروا انما اشكو بس يحزني الى الله ብለው ይልባል ወደ አላህ ሸክዋ መናገርማ ምን አይደለም صبر ማጣት አይደለም ይላል صبر አጣ የሚባለው ሰውየው ሰብሩ ጀሚል አይደለም የሚባለው ለማን ሲሰሙት ነው ለሰው ሲሰሙ ለሰው ሸክዋ ሲያሰሙ وجاءت መጣች سيارة قافلة እንግዲህ ነጋዴ ነው የሚሉት እንግዲህ የሚንቀሳቀሱ ቃዋፊሎች አሉ ኢላ አርድ ሚስር የሚሄዱ ወደ ሌላም ሀገር የሚሄዱ መጡ ወደ ሚስር فارسلوا ላኩ ዋሪደሁም ወሃቀጃቸውን ላኩ ዋሪዱል ቀውም ማለት እንግዲህ ለሰዎች ቀደም ብሎ ፈረጥ ሆኖ ዛሂሩ እንግዲህ ውሃ ይቀዳና ውሃ ያለበትን ቀድሞ እንግዲህ ይፈትሻል
ውሃ አለበት ሲደርስ ውሃ ቀርቶ ሐውዶች ምናምን ካሉ ሐውዶችን ይሞላል ዲላ ውሃ ማውጫ አኮሌ ባሌዎችን ያዘጋጅና እንደዛ አድርጎ የሚጠብቅ ምን ይባላል ዋሪድ ሌላም ስም አለው ዋሪድም ይባላል ስለዚህ ውሃ ቀጃቸውን ላኩ እነዛ ሰያራዎች ፈአድላ ደልዋ አኮሌውን ለቀቀው እንግዲህ ደልዋ አኮሌ ነው የሚሉን ባሌ የሚሉም ይኖራሉ ሸንከሎም የሚሉ አሉ ያንድ ነገር ስም ነው አለ እንግዲህ ድሮ ይሄ ቅል የሚባል ነገር ነው ቅል ብዙ ነገሮችን ይሸፍናል ማለቢያ አኮሌ ይሆናል አኮሌ ይባላል ከቅል ሲሆን እንደገና ለወተትም እርጉማ አጠራቀም ያድርገው ይገፉበታል ባሬ ይባላል እንደዛ ሲሆን እንደዚህ ጣሳም ሆኖ ይጠጣበታል ፎሌ ይሉታል አንዳንዱ አርማ ይላል አንዳንዱ ፎሌ አልሙሂም ደልው አኮሌ ሸንኬሎና ባለም ያውና ሸባብ እንግዲህ ከዛው ከቅልም ሊሆን ይችላል አሁን የታወቀው ከብረት ነበር ይሄ ሸንኬሎ አሁን ደግሞ ከምን ሆኗል ይሄ ፕላስቲኩ ሁሉም ነገር ጠቅል ፕላስቲክ አላ ጀሚዕ الاساسات እሱን ላከ ወደ ቢሩ ወደ ኤላው ላከው እዝም አሁን محذوف አለ دل عليه المذكور فتعلق به يوسف ነው قال يا وارد من على يا بشرى انت بشراوي اسمه صاحبه የግረኛው ስም ነው هذا غلام እንግዲህ እዛ ባለው ሲላክ ውሃ ይዞ ይመጣል ተብሎ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም አሉ في غيابة الجب ሱመቶ እዛ ሲደርስላቸው ተስተካክለው ቁጭ አሉ ባለው ላይ ውሃ ወላ ብሎ ሲስም ሲሉድን እንግዲህ ነግራችን ላይ ቁልጭልጭ ያለ ልጅ ነው አሉ የሚያምር ቁልጭልጭ ያለ ልጅ ሆነ ምን አለ ያ ቡሽራ አንተ ቡሽራ ሆይ هذا غلام ይሄው አይደለም የመጣው ልጅ ነው ባሪያ ብለውም ይፈስራሉ واسروه بضاعه ሸቀጥ አርገው ደበቁት እንግዲህ አሰሩሁ اخفوه بضاعه ማለት ሸቀጥ አርገው እነዛ አሰሩሁ ያለው ضميሩ ወደ ማን ነው የሚመለሰው ይለያያል ኢላ ኢኽወቲ ዩሱፍ የሚሏል ኢኽወቱ ዩሱፍ በቅርብ እየተከታተሉ ነበር እዛ ሲገኝ እንግዲህ ያ ዋሪድ ሲያወጣ የኛ ባሪያ ነው ኮብልሎ ነው ብለው እንግዲህ ሊሸጡት ነው ወንድማችን ነው ሳይሉ ኢኽፋ አርገው የኛ ባሪያ ነው ኮብልሎ ጠፍቶ አጠጣለው ሲል ወድቆ ነው እዛ ውስጥ እንግዲህ አብዛኛዎቹ የሚፈስሩት በዚህ ነው ضميሩ የሚመለሰው ኢላ ኢኽወቲ ዩሱፍ ነው لكن الشيخ ابن جرير رحمه الله ይሄንንም ቀውል ያመጡና واسروه ማለት እነዛ ዋሪዶች ናቸው ውሃ ሊቀዱ የመጡት ደበቁት ቢضاعተን ሸቀጥቃ አድርገው እንግዲህ እዛ ጓደኞቻቸው አሉ የላኳቸው እነሱ እንዳይሻረኳቸው አህሉል ማ የውሃው የኤላው ባለቤቶች እዛ ገራችሁ ወስዳችሁ እችን ባሪያ ሽጡልን ብለውን ቢضاع ሰተውን የኛ አይደለም ብለው ደበቁ የሚያረጅሁትም ይሄንን ኢብኑ ጀሪር ማረጁት የትኛውን ነው ያልና ጀባ ከላሙ ስለነሱ ስለሆነ ይሄንን ያረጃሃል والله الله عليم አዋቂ ነው بما يعملون በሚሰሩት አዋቂ ነው وشروه شطوت بثمن بخس ጎደሎ በሆነ ዋጋ ولا تبخس الناس እንግዲህ ምን አታርጉ ማለት ነው ብለን لازمም ይሆናል متعدم ይሆናል መንቁስ ነው ثمن بخس مصدر ነው አሁን من طلاق المصدر وإرادة اسم المفعول ነው مبخوس መንቁስ በሆነ ዋጋ ሸጧቸው ዩሱፍን ሲፈስረው دراهم معدودة የተወሰኑ ብሮች በተወሰኑ ብሮች ሸጧቸው ሊሸረውሁ ኢኽወቱ ዩሱፍ ወደሳቸው ነው የሚመለስ እንግዲህ ዛ በቅርብ አሉ ሲወጣ ባሪያችን ነው ኮብልሎ ነው እሱንም እንኳን ሳምን ሸርሁ ተፍሲር ላይ እንኳን አሳልፈን ታዲድ አርገውታል ተዋዓዱ ስራቸውን እንዳይናገር እንደውም
የነሱ ባሪያ ነኝ እንዲል ምን አድርገውታል ዩሱፍ ስለዚህ እሱም እንዳያጋልጥ ስላረጉ ባሪያችን ቆብልሎ ነው የኛ ባሪያ ነው ብለው ስለነበረ ለነዛ ሰዎች በጎዶሎ ገንዘብ ሸጡት ወካኑ ሆኑ فيه በዩሱፍ من الزاهدين ማለት ከሞኞች ሆኑ ደረጃውን ዩሱፍን አላወቁም እንግዲህ እሳቸው የሚፈልጉት ያ አንደኛው قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب የፈለጉት እንግዲህ ዩሱፍና ያዕቆብ ምን መሆናቸውን መለያየታቸው እሱን ስለሆነ ዩሱፍ ዋጋ ላወጣ ሐሳባቸው ስላላደለ ባልሆነ ዋጋ ሸጧቸው ይላሉ ቢሰመኒን በخسን ያለውን ሲፈስሩ عموما ባልሆነ ዋጋ እንግዲህ በخسአውም ያለው መስደር ነው اريد به اسم المفعول ሌላ እንግዲህ ብዙ አቋሎች ያመጣሉ ቢሰመኒን በخስ ማለት حرام بهونه واقع مالتنا لأن يوسف حر وبيع الحر حرامنا بثمن بخس بثمن ظلم بظلم يتشط صلونا ظلم بلو بخس يفسروا له لكن تفسير الله سبحانه وتعالى فوق كل تفسير قدلونه دراهم معدودة يالي يفسرون بتنش بر شاطوت እንግዲህ አጀባው ኡቅያ የሚባለው ድሮ ይመዝኑታል ኡቅያ ሲሞላ ይመዘናል 40 ድርሃም ነው ብለናል ኡቅያ ከም 40 ድርሃም ከዛ በታች ያለውን አይመዝኑትም ይላል ይሄ አያው ከ40 በታች እንደሆነች ይጠቁማል ግልጽ ይሄን ያህል ነው ባይ ያይናሉ እኮ አጀባው እንግዲህ ከየት መጥቶ ይታየናል 20 ብር ነው የተሸጠው ሚሉ አሉ 20 ድርሃም አይ 22 ድርሃም ሽጠው 11 ናቸው 11 ብር ነው የተካፈሉት እንትን ሁለት ብር አይደለም ይሆነ 22 ብር ሲሸጥ ስንት ብር ይደርሳቸዋል 11 ሰው ይሄ رأي ነው አጀበው እስራኤልያት لا تخلو عن አይ 40 ድርሃም ነው የተሸጡት ياتي بهذه الاقوال شيخ وامام المفسرين ሁሉንም አምጥተው أولى الأقوال عندي الله سبحانه وتعالى دراهم معدودة قالوا الوسنم لم يحدد 40 على لم 20 على لم 22 على لم يسعون ما قاله الله سبحانه وتعالى بركاش واقع يوسفن يفلقوت እንግዲህ ከያዕቆብ አይን መወገዱን መጥፋቱን መራቁን ስለሆነ ባልሆነ ዋጋ ዩሱፍን ሸጧቸው ولما بلغ نعم الف وقال الذي يالا اشتراه يجزا النزام እንግዲህ አሁን ቢደራይማ ማዕዱዳ ያገዙ እነዚህ ዋሪዶች ወስደው ደግሞ እዛ ምስር እንግዲህ ሻጡት وقال الذي يالا اشتراه يجزاው من مصر كمصر ሲሆን لامراته ለባለቤቱ አለ አክሪሚ مثواه የዚህ ልጅ መቀመጫ አለቂ እንደማንኛውም ተራሰው እንዳይመስልሽ የልጅ ደህና አድገሽ ተንከባከቢ ያለ ስሙን ይጠሩታል እዛው በተፍሲር ኢብኑ ከቂለ ብለው ነው የሚያመጡት ሰዎች ግን ከአንሁ ثبت بالوحي ይዘክሩታል اكثر من مره عزيز مصر ስለዚህ እሱ ለባለቤቱ የባለቤቲቱን ሚስት የሚስቲቱን ስም እሱንም ይጠራሉ አثار من علم የለው ስለዚህ ሚስር የገዛው ሰውዬ ለባለቤቱ እንዳለ አክሪሚ መስዋ عسى ان ينفعنا الله አስብቷል ይሄ ልጅ እንዲጠቅመን አው ነተኺደሁ ወለደን ወይ ልጅ አርገን ለንይዘው እንግዲህ እንደ ባሪያም ካረግነው ገዝተነዋል ይጠቅመናል አገልጋይ ሆኖ ልጅም እንግዲህ የላቸውም ይላሉ ወሰይሽሩ المفسر الشيخ الى هذا ወይ ደግሞ ልጅ የለንም በልጅ ፈንታ እናረጋዋለንና መቀመጫውን አክብጂ ይላሉ አክብሪ ብሎ ለሚስቱ አደራ አለ وكذلك لك እንደዚህ ሁሉ እንዳረግነው ሁሉ ለዩሱፍ መከና ለዩሱፍ አስመቸነው في الارض በመሬት አስመቸነው ولنعلمه لنعلمدው ዘንዳ من تأويل الاحاديث የነገሮችን ተፍሲር والله الله غالب አቸናፊ ነው على امره በነገሩ ላይ አላህ አቸናፊ ነው የሚሆነው የአላህ መሺአ ነው ولكن اكثر الناس لا يعلمون
ከሰው ዙሃኖች ይሄንን አያውቁምና የአላህን ቀደር ይታገላሉ እንጂ የሚሆነው የአላህ የሻውና የአላህ መሽአ ነው ናፊዙ ولما بلغ يدرس ጊዜ ዩሱፍ አሽደሁ ማለት ብርታቴው የደረሰ ጊዜ አተይናሁ ሰጠነው حكما نبوة ሰጠነው وعلما እውቀት ፊቅሃን ፊዲንም ሰጠነው وكذلك يوسفን እንደመነዳን ሁሉ نجزي المحسنين አሳማሪ በጎ አድራጊዎችን في عبادة ربهم والمحسنين إلى خلق الله እንመነዳቸዋለን እንደሚገባቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ የሚህና በዚህ ይመለሳል በኋላ ያ አንድ ሚህና ሆነ ዩሱፍ ኡልቂየ في غيابة الجب የጣሉት ደግሞ ወንድሞቹ ዝለ እንግዲህ ኦብሳ አርጋዋል ባይሆን ሶብራቸው ጥራሪ ነው ተብሏል አጅር አለው ወደፊት ከሚመጣው ሚህና ጋር ግን አይነጻጸርም ይላል እዛ ላይ اختيارا سلا صبر ودليل محنا ደግሞ እንደገቡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊነግራን ወራወደته ፈለገችው التي ያቺ ፈለገችው هو እሱ ዩሱፍ في بيتها እቤቷ ሚኖርባት ሴትዮ ዩሱፍን ፈለገችው عن نفسه ከነፍሱ ፈለገችው እንግዲህ በፋሂሻ ፈለገቻቸው امرأة العزيز ዩሱፍን وغلقت الابواب ደጃፎቹን ዘጋጋች ነው የሚሉት እንግዲህ ዘጋጋች ይደግማሉ ይሄ غلق አይባልም እኮ غلق አልሰበተም ብለናል غلق ወይ አغلق ነው የሚባል غلق الباب አለ የለም ፍላት ይሁን ለዚህ ለተክሲር መሆኑ ያስቸግራል አብዋብ ያለውን አይተው በሮች ብዙ ስለሆኑ በዛ ፈስረውት ከሆነ ሊያሰድ ይችላል ሙይም ደጃፍ የሚሉት ያሸባብ በርን አካባቢ አማርኛ ይሄን ምንድነው የምንለውኛ በአካባቢያችን ደጃፍ እንላለን ደጃፎቹን ዘጋጋቻቸው እንዳያመልጡ እኮ ነው ዩሱፍ እና ድንገት ከውጭ ደግሞ ሰው እንዳይገባ በሮቹን ዘጋጋች وقالت على هيت لك ተዘጋጅቻለሁ ተዘጋጅተህና هيت لك قال يوسف على معاذ الله بالله مجنالله على بالله ተጠበቃለሁ انه يسويه ያንቺ ባለቤትሽ ማለት ነው ማለታቸው ረቢ ተንከባካቤ ነው احسن مثوايه መኖሪያዬን ያሳመረልኝ ወንድሞቼ ምናምኖቼ እንኳን ቢር ጥለው ሰው ባሪያ ነው ብሎ ሽጦኝ እሱ አንቺን አደራ ምና وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه እንደዛ ብሎ አደራ ብሎ አንቺን ይሄን ሚንከባከበኝን ሰውዬ እንዴት አርቄ في حليلته كداله انه لا يفلح الظالم انه ضمير الشعب ነገሩ ጉዳዩ በዳዮች ካዳኞች ፈላህ ያገኙ ፈለጉትን ያገኙ ከፈሩት አይድኑ እናኔ አንደኛ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማዕሲያ ነው የዚና من الفاحشه እሱን አልሞክረውም አላረገው ሌላ ማንዕ ብዙ ማንዕ ነው የዘከሩት ይሄ ባልሽ እኮ እኔን ተንከባክቦ ባለውለታዬ ነው كيف اخونه في حليلته አላረገውም ብለው ብዙ ማንዕዎች ተጠቅሰው ዩሱፍን ቢያል ولقد همت به አሰበች ሪዝ ላይ ማቆሙ ጥሩ ነው ይላሉ ولقد همت به ብሎ ማቆ አሰበች ዚናን ነው وهم بها لولا ان راى برهان ربه የጌታውን ማስረጃ ባያይ ኑሮ እሱም እንደ ሰውነቱ አስቦ ነበር ግን የአላህን ቡርሃን ስላየ ምን አላረገ አላሰበ ስለዚህ እንግዲህ ዩሱፍ ሰው እንደመሆናቸው የአላህን ሁጀጅ የአላህን አያት ባያዩ ኑሮ እሳቸውም እንግዲህ ሰው እንደመሆናቸው ያስቡ ነበር كذلك ልክ እንደዚህ ከሱ እንግዲህ ያን ሁሉ አረግን لنصرف عنه السوء ከሱ መጥፎን ልንመልስ ልንገለብጥ ነው የሚሉን መገልበጥ መመለስ አንድ والفحشاء زنا لنملس كسو إنه يوسف
من عبادنا المخلصين إنيا كاتراناتشو باروتشاتشنا قراءتنا እንግዲህ بفتح اللام ነው ምንቀራ بصيغه اسم المفعول إنيا كاتراناتشو باروتشاتችን ስለሆነ ይሄንን ነገር እንግዲህ እንዳያረግ ጠበቅነው ከሱ መለስ ንገለበጥንለት በከስር የሚቀሩም ይኖራሉ وهذا واضح واستبق الباب በኋላ እንግዲህ ነገሩ ወደ ተግባር መጣ እሳቸው ይሸሻሉ እሷ ልትይዝ ነው በሩን ደጃፉን ተሽቀዳደሙት ዩሱፍና امرأة العزيز وقدت قميصه من دبر ቀሚሳቸውን የዩሱፍን ከኋላ ቀደደችው وألف يا سيدها لدى الباب ባሏን በሩ ዘንድ አገኙት ሲሽቀዳደሙ እሷ ከኋላ እሳቸው ከፊት አመልጣለሁ ሲሉ ቀሚሱን ያዘ እሳቸው አመልጣለሁ እሷ ወደ ኋላ ገትታለሁ ቀሚሱ ከኋላ ተቀደደ ሰውየው ከውጭ ሲገባ በር ላይ ተገናኙ ለደልባ ማለት عند الباب قالت الصمنالج ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ما جزاء من يسوي من دا من دنو أراد يفلقه يسرع لالتشم ياسبه بأهلك بمستبه على بيت سوءا مدفون فاحشا ياسبه سوي من دا ومن دنو أيكاتشنا ملسنوك السؤال التامد إلا أن يسجن وأهل بيت مقبات انجي يلوم لم ينقطع طمعها على الزاكو يا شباب طمعا بيقارط نورو إلا أن يقتل نبر مثل على يتي قبالج ويني بيتي قبال إلا أن يسجن بالتحبس انجي أو عذاب أليم ويدقمو السكاكي سمامي هنا قطعة انجي من جزاء اللو يهنو يالو جزاء እሳቸው መከላከል ስላለባቸው እንግዲህ እሷ እንደሚሉት ዶረበኒ ወሽተካ ምንድነው ወበካ ወሰበቀኒ ወሽተካ ይላሉ አረቦች ነገሩን እንግዲህ የቀቀለችው ያበሰለችው ያሰበችው ያደረገችው እሷ ሆና ቀድማ ደግሞ ለሰውየው ምን ሆነች እሷን በሪያ አርጋ እሳቸውን ወንጀለኛ ልታረግ እሱ መከላከል ስላለባቸው قال يوسف قالوا هي راودتني عن نفسي صانت نفسي يفلقتشيو اني منم ያረኩት ነገር የለኝም እንግዲህ አሁን ማን እውነተኛ ይሆን ማጀዛው من اراد باهلك سوءا ያለች ነው እሱ ነው የፈለገው አለች እሳቸው ደግሞ ምን አሉ صانت ከነፍሴ የፈለገችኝ وشهد شاهد من اهلها يحكم حاكمون ብለው ነው የሚፈስዱት በነቅላችን መስካሪ መሰከር ፈራጅ ፈረደ ከሷው ወገን የሆነ ያዳዲዋ ልጅ ነው ይላሉ እንግዲህ في بعض الروايات صغير እንደሆነ ይናገራል እንግዲህ صغير ሆኖ የተናገሩ في الصحيح እኮ አሳልፈናል ያጀባ في بعض الروايات شاهد يوسف كان صغيرا سن الكلام አልደረሰም ይላሉ እንግዲህ የተወራበትን ሰነድ ማየት ነው አንዳንዶቹ ትልቅ እንደሆነ ይናገራሉ አልሙሂም ፈራጅ መስካሪ መሰከረ ከሷ ወገኖች የሆነ ምን ብሎ ኢንካነ ቀሚሱ የዩሱፍ ቀሚስ ደላቢያው ከሆነ ቁደ من قبل ከበስተፊት የተቀደደ ከሆነ فصدقت እሷ እውነቷን ነው وهو من الكاذبين ما جزاء من أراد بأهلك سوءا بمالته ونتوانو السوء راودتني عن نفسي بمالته كاوايوچو كوشتاموچ ነው አለ ፈላጊ እሱስ ከሆነ يا شباب እሱ ወደ እሷ ነው የሚሄደው እሷ ወይ ሙዳፋት አረጋለይ እንዳይመጣ ልብሱን ትይዘዋለይ ትቀደዋለይ ወይ እሱ ይቀደውና ቀሚሱም ይቀደደው ከየት ይሆናል አሉ ከበስተፊቱ ከሆነ ይሄ ነው ሁክሙ وإن كان قميصه كهنا قد من دبر كوالا كهنا يتقددوا فكذبت صا أبلالي واشتالي وهو من الصادقين كونت هنوچناو اميل كساو وغنوچ يهنن مسكرنتنا يهنن فرد ساتا الله تبرئه
لرسوله وصفيه يوسف عليه السلام ይሄን ሰውዬ ሰخرላቸው فلما راى ያየ ጊዜ ባሏ ማለት ነው ቀሚሳሁ የዩሱፍን ቀሚስ ያየ ጊዜ ቁደ የተቀደደ ሆኖ من دبر ከኋላ የተቀደደ ሆኖ ያየው ጊዜ قال እንዲህ አለ انه من كيدكن ይሄ ጉዳይ ከናንተ ተንኮል ነው ان كيدكن عظيم ለመሆኑ እኮ እናንተ የሴቶች ተንኮል በጣም ከባድ የላቀ ነው አለና ሷውሸታ እሳቸው እውነተኛ መሆናቸውን አወቀ በዛም የተነሳ ምን አለ ዩሱፍ ሙናዳን مفرد العلم አንተ ዩሱፍ ሆይ اعرض عن هذا እንግዲህ ከዚህ ራቅ ብለው ይፈስሩልናል ችላበል የሚሉም አሉ ይህን ጉዳይ እንዳታነሳው ስም እንዳታጠፋ ስም እንዳይጠፋ ይሄንን ነገር ከዚህ ነገር ራቅ እንግዲህ ሰው ምን እንዳይሆን ያጀበብ የአዚዙ ባለቤት ባሪያዋን ፈለገች ተብሎ ومع هذا طلع الخبر እና ከዚህ ራቅ ማለት ወሬውን እርሳው ለማንም እንዳትናገር واستغفري لذنبك አንቺ ደግሞ ለወንጀልሽ አላህን ማርታ ጠይቂ انك كنت من الخاطئين አንቺ ከወንጀለኞች ነሽና ከወንጀልሽ ማርታ ተውብተሽ አላህን ጠይቂ አለሷ والقصه لم تنتهي بدأناها ولم تنتهي በዚህ መልኩ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም امتحان አጋጠማቸው صبሩ الله سبحانه وتعالى فرجنا متعلاچው كذلك قصه እንግዲህ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليا ነው ነዛ ወንድሞቹ እንደዛ ተመኘውት እዛ ደረጃ ድርሰውት في غيابة الجب ጥለውት እኛ በመሰበሩ በምን አውጥተናል አንተም እነዚህ ቀውሞች ቢሐስዱ ምን ቢሉ መሰበር አለብ ከነሱ ነጃና ወጣሃለን አንተ የበላይነት እየቀጠለ ይመጣል የዩሱፍ የበላይነት እየቀጠለ እንደመጣ ሁሉ ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله فلما مهدوا لابيهم اخوتي يوسف ናቸው እንግዲህ ለአባታቸው ያመቻቹ ጊዜ الاسباب الداعيه لارساله وعدم الموانع يوسفን እነሱ ጋር ለመላክ ለሚገፋፉ ምክንያቶችን ያመቻቹ ጊዜ የሚከለክል ነገር አለመኖሩን ሲያመቻቹ سمح حينئذ እዝን ጊዜ ፈቀዱ ያዕቆብ بارساله معهم يوسفን ወንድሞቹ ጋር በመላክ ፈቀዱ لأجل انسه እንዲዝናናና እንዲጨዋወት ብለው እንግዲህ يرتع ويلعب ብለው يرتع ويلعب እኛም እንጠብቀዋለን فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب الى اخر الايه اي لما ذهب اخوة يوسف بيوسف بعدما اذن له ابوه اي بالذهاب معهم اباته كفكدلت بኋላ وعزموا ان يجعلوه في غيابة الجب እንግዲህ اجمعوا تفسير ነው عزموا جواب ያረጉት አይደለም ነገር መንገዳችን ላይ በፊዕለ الشرط ያጣፉት كما قال قائلهم السابق ذكره وكانوا قادرين ቻይ ነበሩ ቻይዎች على ما اجمعوا عليه በወሰኑት ነገርን በመተግበር فنفذوا فيه قدرتهم ችሎታ ስላላቸው ችሎታቸውን እንግዲህ ገቢራዊ አደረጉ والقوه في الجب ثم ان الله لطف به بان اوحى اليه وهو بتلك الحال الحرجه ام تستجدنا طباب حالت لا يهونوا لا تنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون اي سيكون منك معاتبه لهم يقولوا الفو توقساچو الله وعلا واخبار عن امرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك الامر እዚህ ጉዳይ የማያውቁ ሆነው አንተ ትነግራቸዋለህ የሚል ብስራት الله سبحانه وتعالى وحي ወደ ዩሱፍ ላከ ففيه بشاره له بانه سينجو مما وقع فيه ከዛ ከወደቀበት غيابة الجب ነፃ እንደሚወጣ ብስራት አለበት وان الله سيجمعه باهله واخوته
على وجه العز والتمكين له في الأرض وجاءوا أباهم عشاء يبكون ليكون إتيانهم متأخرا عن عادتهم وبكاؤهم دليلا لهم وقرينة على صدقهم لز نؤخر يالوت مكنياتو لزا ማልቀሳቸው ደግሞ እውነተኞች ለመሆናቸው دليل ማስረጃና ቀሪና እንደሆነ فقالوا متعذرين بعذر كاذب معتذرين ملال الله تقديم العين على التاء እንግዲህ የሚሉት ይሄን ኪታቡን አጥና አድገናል የሚሉት في نسخة ألف وفي نسخة باء የተጻፈው متعذرين በሚለው ነው ይላል لكن في نسخة باء عدلت إلى معتذرين شيخيو እኮ አይደሉም ማን አድሎት ነው ሌላ ያው መባል ያለበት ይሄ ነው ተብሎ نسخة باء ላይ معتذرين في الهامش እንደዛ ተብሎ ተስተካክሏል ይላሉ المهم እንግዲህ ምክንያት የሚያቀርቡ ሲሆኑ መጡ አሉ بعذر كاذب يا أبانا إنا ذهبنا نستبقون ሲፈስሩ إما على الأقدام እንግዲህ ሩጫ ማለት ነው መሽቀዳደ በእግር ማለት ነው የቀደም ጀመ ከሰበብ ነው አስባብ አው بالرمي والنضال እንግዲህ በሲሃሞቻቸው እንደዚህ የተወራወሩ እንግዲህ ያም استباق ይባላል وتركنا يوسف عند متاعنا توفيرا له وراحة توفير لما مالات ነው ቁዋው እንዳይደክም راحة اندارف فأكله الذئب في حال غيبتنا عنه واستباقنا في استباقنا እንግዲህ በመሽቀዳደም ከሱ በራቅንበት ሰዓት በለለንበት ሰዓት ذئب በላው ብዙ የሚያወሩት ቂሳ አለ نضرب عنه صفحا بلنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي تعذرنا بهذا العذر والظاهر أنك لا تصدقنا لما في قلبك من الحزن على يوسف تكاد سلال والرقة الشديدة عليه بتام سلمتازن قلبك أجن سلوانك لس ولكن عدم تصديقك إيانا أنت ونتعلم على تهنيان لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي هون بوانا مقنعات انقدي مقنعات كما قرب مكالكل النقر يلم وكل هذا تأكيد لعذرهم ومما أكدوا به قولهم أنهم جاءوا على قميصه بدم كذب زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب فلم يصدقهم أبوهم بذلك ونتعلى لهم يعقوب عليه السلام وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا سولت تفسروا أي زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا أيامي السيافي هنا قداي شلما زين الله تعالى في التفريق بيني وبينه يعني ألبت مكنات لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما دله على ما قال يا قرنا سلوانا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أي أما أنا فوظيفتي يعني درشايا بني زريا سأحرص على القيام بها لزي بوظيفة بدرشايا وهي أني أصبر على هذه المحنة صبرا جميلا سالما من السخط سخط ميتال والتشكي إلى الخلق دي كمثلات الله انقضى وكذلك ودسوج سموتا كمن ناقر سالم هنا صبرا جميل متاقس نو درشاي السن بالله تاقيجي صبر الله وأستعين الله على ذلك لا على حولي وقوتي فوعد من نفسه هذا الأمر وعد القب رقاقب وشكى إلى خالقه في قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله እንግዲህ ለአላህ ነው ለነፍሳቸው ግን በአላህ ታግዤ ሶብራለሁ ወደ ሰዎች ማሰማው ነገር ኡታ የለኝ لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل أتسعررم معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد وفاهن يعني صبر جميل أرقاله سلاله صبر جميل أرقوالنا من لوننا
እና ያ ሰብረን ጀሚል ማድረጋቸው ወደ አላህ ሸክዋ ማቅረባቸውን ምን አያረግም አይጻረርም وقوله وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم إلى آخر الآيتين أي مكث يوسف في الجب ما مكث ያለን እንግዲህ መቃሙ እዛ ጣሉትና እንግዲህ የቆዩትን ያህል እዛ ጁብ ውስጥ ቆዩ ዩሱፍ حتى جاءت سيارة أي قافلة تريد مصر እንግዲህ ፈልገው ለሸመታ ለማቅናትም ሊሆን ይችላል መጡ فأرسلوا واردهم أي فرطهم قدم ብሎ የሚሄድን ማለት ነው ومقدمهم ተቀራራቢ ነው ፈረጥ ጋር ነብያችን እኮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አና ፈረጡኩም ፊል ሐውድ ብለዋል ቀደም በየዛ ጠብቃችኋለሁ አጠጣችኋለሁ ይሄንን ፈለግ እንዳትቀይሩ እንዳትጨምሩ እንዳትቀንሱ እኔ በእጄ እንዳጠጣው የፈለገ ሰው ተናግረዋል እኮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰተሩት ነገር እኮ የለ ሰዎች መተው ያወቋቸው እዚህ ሐውድ ሊደርሱ ሲሉ ደገና ወደ ግራ ይነዳሉ أمتي لعله إنك لا تدري لا تعلم ما أحدثوا بعدك لم يزالوا من دنو يبالالو فأقول سحقا لمن بدل وغير ስለዚህ يا شباب ይህ ሱና የሚባለው ነገር ነክሰን መያዝ አለብን በቀንጣጣችሁ ነክሳችሁ ያዙ ነው እኮ ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم كفلك تحت لوائه مهون كفلك شاهدنا أنا فرطكم معه ይሄ በህፃንነት የሚሞትም ልጅ ያሸባብ ሶብር ያስፈልጋል ፈረጥ ነው እኮ የሚባል ፈረጥ ቀድሞ እዛ ይጠብቃል እናትና አባቱ ጀነት ለመግባት ሰበብ ይሆናል ሸፋዓ ይሆናል ስለዚህ ፈረጥ ማለት ቀደም ብሎ الذي يعس لهم المياه يفتشوا ويبحثون ويسيرها ويسبرها صبر معناتም ያ እንግዲህ صبر ማለት ሰበራ ዘወራው እንግዲህ አውቆ ጥልቀቱን ምናምኑን ተከታትሎ ውሃ የሚያዘጋጅ ويستعد لهم بتهيئة الحياد ونحو ذلك حياد يحوض جمع ነው እንግዲህ እዛ ሐውድ ይኖራል ቢሩ አካባቢ ግመሎች ምናምን መጓጓዣቸው በዛ ሰዓት ፈረስ ግመል አህያ ስለሆነ እየቀዱ እንግዲህ ያንን حياد ይሞላሉ እዛ እነሱም ይጠጣሉ ደዋባቸውን ያጠጣሉ የሚታጠብ ይታጠባል እንደዛ የሚያረግ ዋሪድ ሱላኩ فأدلى ذلك الوارد دلوه فتعلق فيه يوسف عليه السلام وخرج فقال يا بشرى هذا غلام أي استبشر وقال هذا غلام نفيس وأسروه بضاعة إيه مالتاته استبشر يا بشرى أو دستاون يتطارنا يا بشرى مالتا أنت دستاي احضرينه فهذا أوانك ግዜሽ ቀርቧል ቡሽራ ማለት ይሄ ብስራቱን ነው እግረኛ ማታውቁ ከሆነ ነው እንጂ እግረኛ ይባላል ሸባብ ረፊቅን ምን ይሉታል እግረኛ ይባላል የሱ ስም ነው እሱን ነው የጠራው እንግዲህ ዋሪዱ ቡሽራ የሚባል ጓደኛ አለው እሱን ጠራው ያ ዘይዱ ያ አምሩ እንደማለት ነው ያ ቡሽራ ማለት عدة قراءات እንዳለም እንግዲህ ተቀስ ያረጉና ኢብኑ ጀሪር ያ ቡሽራ የሚለውን ቂራአ ነው እስቲጃዛ ማረገው ከዛው ያለውን ላስተጂዙሃ ይላሉ عموما እንደዛ አለ وكان اخوته قريبا منهم እንግዲህ ከታተሉ ነበር فاشتراه السيارة منهم بثمن بخس እንግዲህ وشروه شرى بمعنى باع ነው اخوة يوسف للسيارة بثمن بخس شاطوا سياراዎቹ ገዙ بخسين ሲፈስሩ أي قليل جدا فسره بقوله دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين إخوة يوسف لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه ما راكنا وإبعاده عن أبيه ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه بقلال يشتت بالهنواك يهنو مكنايت والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوه عزموا أن يسروا أمره وأسرهم قد ضميرون للسيارة يارقون وساته ويجعلوه من جملة بضائعهم
التي معهم እንግዲህ መናገር አልፈለጉም ለነዛ ለላኳቸው ስለሚሻረኳቸው እኮ አግኝተነው ነው ቢሉ እኛ ነን የላክናችሁ ካገኛችሁት ምን ይሏቸዋል የኩል የጋራ ኩንል ነበር ድሮአችሁ አብራችሁ እየሄዳችሁ የሆነ ነገር መሬት ወድቆ ካገኘ ላጥ ያረግና የኩል የጋራ ባልባል ይላል ካለ የኩል የጋራ ባልባል ካለ አትሻረከው ዝም ብሎ ካነሳ አብረህነ ምን ትሆናለህ ስለዚህ አሁንም እነዛ ዋሪዶች ተክተው የመጡት ሰያራዋን ነው ቃፊላዋን ካገኙ አገኘን ካሉ ምን ሊያረጋቸው ነው ይሻረኳቸው እንዳይሻረኳቸው እንግዲህ ደበቁት አሰሩሁ ቢዳ ያለውን ለሰያራ ያረጉ እየፈሰሩ ነው አሳዒዲ ረሂመሁላህ حتى جاءهم اخوته فزعموا انه عبد ابيك منهم فاشتروه منهم بذلك الثمن واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب والله اعلم እንግዲህ መተማመኛ ይዘዋል እንዳይሸሽ መልሶ ወደነሱ እንግዲህ ስላስቆብልላችሁ እንደገና በኋላ ደግሞ ሌላ ነገር እንዳታጣይ ምንም አንጠይቃችሁም ብቻ ይሄን ዋጋ አምጡ እንግዲህ በርካሽ ይሸጡላቸው እኮ ነው የተንኮል ይመስል በቀላል ገንዘብ ሲሸጡላቸው ሌላ ይጠረጥራሉ እስቲሳቅ አረጉ መተማመኛ አይ ምንም አንፈልገውም ካውም እነሱ እኮ መራቁን ነው የፈለጉት የሰው ሀገር ሰው ይዙዛ ሰው ሀገር ወስዶ ከያዕቁብ ምን መሆኑ መራቁን ብዙ ጊዜ እንደተባለ وقوله وقال الذي اشتراه من مصر أي لما ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه بها مرة ثانية انقدي تشطوا يسو فاشتراه عزيز مصر انقدي سمونهم يذكرالو بلنا قال له يا تفسير ابن جرير وغيره آية فلما اشتراه أعجب به ووصى عليه امرأته وقال أدرى على تناد أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا أي إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم خدمة خدم كونه بأنواع الخدم بما قلقل عينتوች ባሪያ እንግዲህ የሚያገለግላቸውን የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች በማድረግ ወይ ሊጠቅመን ነው አለ ወይማ نستمتع فيه استمتاعنا بأولادنا ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد لو كسوله ሲያመጡት እኮ ያ ሸባብ ላይ النساء ነው ይላሉ አዚዙ እንደዛ እንሱን እማማራቸው ምናምናቸው ጋር ካነ لا يأتي النساء ይላሉ መወለድ ሳይሆን ሴት መቅረብ ምን ያረግም ብለው ይቀስሳሉ አይችልም ነበር عموما እንግዲህ ለልጅ አርገን እንይዘዋለን لعل ብለው ነው ያመጡት ولعل ذلك ይሄን ያሉበት ምክንያት انه لم يكن لهما ولد وكذلك مكننا ليوسف في الارض اي وكذلك انفسوا كما يسرنا ان يشتريه عزيز مصر ويكرمه هذا الاكرام እንግዲህ ሚስር አዚዝ እንዲገዛና እዚህ ደረጃ የደረሰን ማክበር እንዳከብረው እንደሰخرንለት ሁሉ ለዩሱፍ جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق عند مغبيا ነው ወደፊት ደግሞ እንግዲህ የበለጠ ደረጃ ላይ እናደርሰዋለን ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي إذا بقي لا شغل له ولا هم له سوى العلم صار ذلك من أسباب تعلمه علما كثيرا من علم الأحكام وعلم التعبير وغير ذلك يهم تفرغ لطلب العلم لم يسفلك دليل يوحنا እሳቸው እንግዲህ እንደዚህ ተምቻቸው ያለው ሐሳባቸው ሁሉ በቅቷቸው የሰውዬ ተፈሩግ ሲሆኑ ይሄንን ሁሉ ለማግኘት እንግዲህ ሰበብ ይሆንላቸዋል والله غالب على امره اي امره تعالى نافذ يا الله قضاء يا الله ጉዳይ ተፈጻሚ ነው لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب ولا يغلبه مغالب ولا يغالبه مغالب المهم ولا يغلبه مغالب ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلذلك ما يقول مهوناتشو يجري منهم ويصدر كالناس يغنيال يفسد ما يصدر في مغالبة أحكام الله القدرية وهم أعجزوا أضعف من ذلك ونو يالله الله القدر እንግዲህ مغالبة እናረጋለን የሚል ይገኛል ከነሱ ካለማወቃቸው የተነሳ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما
وكذلك نجزي المحسنين أي لما بلغ يوسف أشده أي كمال قوته المعنوية والحسية وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة آتيناه حكما وعلما أي جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا. እንግዲህ አሽድ በ18 የሚፈሰርበትም አለ በብሉግ የሚፈሰርበትም አለ እዛ የቲም ላይ حتى يبلغ أشده بلوغ النو لنا مع الرشد الزلاي ደግሞ ንቡዋ ሰጠነው ነው 40 ዓመት ብለው ይፈስራሉ በ18ም የሚፈሰርበት ደግሞ ቦታ አለ على حسب الأماكن والمواضع. وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الخالق فطاري اللهن ጌታቸውን በማምለክ إحسان ያረጉ ባሮቻችንን እንመነዳቸዋለን። እንግዲህ في عبادة الخالق إحسان ምንድነው ሲሉ ሲፈስሩልን ببذل الجهد والنصح فيها بعبادة እንግዲህ ትግላቸውን በመለገስ የቻሉትን وكذلك ጥሪት ታርገው በማድረግ وإلى عباد الله المحسنين إلى عباد الله يهونوتن ደግሞ ببذل النفع والإحسان إليه إلى عباد الله نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. ودل هذا على أن يوسف وصى مقام الإحسان فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. مقام الإحسان سلام مالو الله سبحانه وتعالى أو نتبالو درجات سطاچو. طيب وراودته لاي زمن لا يسعنا نضطر ولا نقف بهذا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.